Migawas sa inisyal nga investigasyon nga kumpirmadong nalugusan ang 10 anyos nga babayi sa barangay Tumbler, Jansan. Mao kini ang gikumpirma sa hepe sa Tumbler Police Station nga si Police Major Ayan Bagot. Sumala pa ni Bagot nga base sa inisyal nga pagsuta sa mediko legal, migawas nga adunay specimen o similya sa lalaki gikan sa underwear nga suot sa bata. Ang similya ang gamiton matud pa sa mga otoridad isip ebidensya alang sa pagpasaka og kasong pagpanglugos batok sa suspect. But sa initial report sa medical bulletin is confirmed siya nga may laceration. Actually na present sa semen sa maong suspect. Migawas usab sa inisyal nga investigasyon nga posibleng swito ang suspect sa lugar asa nakapuyo ang biktima, rason nga paspas niyang nakuha ang bata gikan sa sulod sa ilang panimalay. Sumala pa nga gitiunan og screwdriver sa suspect ang bata, rason nga wala na kini nakapalag pa. Possible Sir Burnong ang kini ato ang suspect is familiar. Familiar sa lugar sa mismong balay ni ato ang biktima. So possible nga ang ato ang suspect is residing lang near sa balay sa ato ang biktima. Kasamtangang nagpabilin sa balay tambalanan ng biktima, samtang nagpaalim sa mga samad nga naangko niini, ilabi na sa iyang kinatawo aron nga paspas nga maka-recover. Okay na po siya, ma'am. Wala good news, ma'am. Kami financial kaya wala good niya, ma'am. Ang mga ebidensya sa masisimilya sa posibleng suspect ang taktang isumite sa Regional Forensic Unit 12 aron ipailawom sa cross-match examination sa bata o sa mga person of interest sa maong krimen. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.